Sulim lung kan nun ngai lai thâu nọc la rem lal ping hun cham pha mati ngai thli sik nieng moi le zan bo ruk thing leng ve ngai lai suk su ding reng in mo Ole Christmas season sermon sunzom theidinga pathin dit sakna ei changa ei hang hui ro pui tia kun mi petu kun tha mi simpek toi pathin kuma lom thu ei hang thil ni sin voizan Christmas season sermon ei sunzom nadinga thupui dinga ei hang lak num lalle rorel tu Isu Krista chu ti hi lalle rorel tu Isu Krista chu ti hi voizanin thupui dingin hang nei ei zuk num ani pathin thu ei in ngat na dingin mun ni hang tim lang hang suk lang tu meita chanchin tha mathai bung ni changa le changruk na ti meita chun
chanchin thraluka bungni changri tan thoka chang som pakhat changin lar tak tak Christmas huna ei ri lar tak tak hai kha anni lein hinglai thu hi munni ei hang tim lang ding ani pathin thu ei tim lang ding chanchin thama thai bungni changa na le changrukna chun luka bungni changri tan thoka chang som pakhat na ei tim ding ani mathai bungni chang nga le changruk changa na le changruk na hang tim lang ei ti chun anni chun akuma Judai rama Bethlehem khua hingang hin zol nein azikha nesin la khom nang Bethlehem Judai rama mi Juda rorel tu hailaya ichin takno top isunga in thokin rorel tu ahung suk dingani sia kami Israel hai veng tu ding chu ti hi anta chanchin tha luka bungni chang ri tan thoka chang som pakhat na pathin tuang tim langai ti churama bok chun beram veng tu hai an uma zana an beram hai an venga phula an ri nga chun ngai ta lalpa vantir ko pakhatan kol ahungira lalpa ro puina nan vel cho hung sun vara chung chunan tri ta ema chun vantir ko chunan kuma thino unla ngai ro mitin ta ding chanchin thalom em ka hungin tlun cheu ani voice sun hinin ta ding in David khwa sandam tu aping ta lal Krista chu ti hi Yesu Krista hung ping hun laya mak takel chu sandam tu aping ta ati zo hin lal Krista chu tin asuk top hi mak khopel lal ani na hi mu thel an lau hle ni sandam tu dinga ahung ping rulin lal nuile van lal ani na kom hi pathin thuin azik zom sa ngal asuk lang sa ngala van tir ko hai mevin beram pu hai kuma an hung pu ngani lal Krista chu ti hi ei thu puidinga lal le rorel tu Yesu Krista chu ti kha anikha pathin in thu thing li mayang tim lang hai ei chana ding na tharin mal mi som pe gro sen Joseph le Mary in mingzik dinga Bethlehem an fe in Mary chu in hla takalo ni tak lein chu huna chun nawar hing ta khul bu kan chang no lein ran bu pek na thleng an naw ten in zala van lal naw lom dingin nui le van mi an fil la sim tu na tia van lal naw meu hung ping na ding chun ran tlenga hung zalel hi chu atlom le ani atlom na ting pangai tu chun atlom le ani ti ei muwa amiruk chu van ting pang khomin hi naw te hung ping hi an dit takan mangai takan hungin thlali mani ti suklang na in mivar mithim hai suidan chun miro puile lala hung ping ding chun a si hungin langa chu a si chu suile zuin chu taka chun miro puile lal hung ping chu chibeyan buk lak angin hi tum khomin mi var pathum inan suideu tak laka ei mithim hai chun asan chu isu ke bula thilpe kan van hlan khan pathumania khang hai kha rang ka chakdam berodam muradam tini lein thilpek pathuman van hlan le khan mi var hai pathum ni dingin mithim hai nan sui van tlanga chulaya chun khami var hai kha mak takelin astrologers anti hai ang chi hiloni ngata chungti nga ar siting panga sui thim mi anni ninge yati chungang chun man lo ring dan le an lo muhlak angin arasi mak takel chu an sui suk ta an huta chutaka chun miro puile lala ping dingani tin khita chumi var hai chun arasi chun hung zui tangat ngata chungang chun chunganga zudalal hung ping ding chu
thutlung lui huna rilok a angin Judalal hung ping ding chu Jerusalema anole Herod in sunga ninge no nimtin Herod inan valut chun alo ni ozong noa Herod khomina lo thik em an te muni chulai chun voice sun ni hin sandam tu Bethlehem hung ping hi lal ding khoma ei nei sa no ani chun mi veng tu le ei chunga rorel tu ding le mi en kol tu ding khoma ei nei sa no ni chun ei nun chu afara le ding ani ei nun hilung si to ding ani veng tu nei lo beram angai ni ding ani sandam tu dinga Bethlehem hung ping rula kangai poimo le ei pathin thuna ngai poimo chu mitin ta ding chanchin shalom ka hungin tlun chewani voice sun hinin ta ding in David ko sandam tu aping ta atile in rul chun lal Krista chu sandam tu aping le in rulin chu sandam tu chu tu manai ti chun lal ani sa ani thu ka aril sang halani voice sun ni hin mitam tak eini Christine hailaya nun veng tu nun thui tu nun enkol tu ei nei ngai no le hin ei nun hi atrola ei nun adanga charopa ei nun hin tlarau tu nang apai thei ngai noa ei nun hi atrol em lakani ti hi ei muni amiruk chu sam som ni pathuma ei muang khan lalpai su Krista berampu anei tu hai ta ding chun lo ring dup muna athuya chol na vadung tui panga hai athui lakani ti sam som ni pathumina miril pek khan chungani chun laldinga ei nei sa sandam tu ding le lalding le ei chunga mi veng tu le enkol tu ding le rorel tu dinga ei nei ani chun ei nun hi a house dinga na ei nun hi tlarau rama ahning nar dinga ni ti hi van ina mi chom tlat dinga na van ting thil ri relak tu hai ni dinga na ei nun hi atlamung dinga ni ti mu thei na umai chulai chun voice sun ni hin ei zuk voice ani nei zuk dit bek chu mi varhain Isu Krista lal nina an sui doka chu khela berampu hai kuma vantir kovina zupunga chu khela van mi pui hai khoman hung ta huka tiang khan lala nei tu hai kuma chun van mi pui hai nan tlung chila van ting thilri na thong lakani ti hi ei mu theiani sandam tu dinga ei nei le in rulin ei lungri la lal dingin bu in khur tireita ei lungri la lal dingin ru teita ei nia rorel tu dingin singeita chu chau chuni lovin mi veng tu le en kol tu dingin ei nia hin singei tiu ti hi ei num bek el chuane Herodin thila tho theiji alo ri ninge yata mi varhai nan vasir khan chung angalal ro pui hung ping ding chu kei khomin chi bei ka buk ve theina dingin in va mu pha chun ka kuma hung kir no kin lami hung ril nok ro wati Satan khom hi lo vet no ko bel var tak chuni ve ni chi bei ya buk tum dan kha adang lama berampu hai le mi varhain an ro thil hu hai choya bok khupa ding di thuna lal tak chi bei an buk anga chi bei buk tum ni der lovana Herod kha chung nek man chun a chi bei buk tum dan kha adang lama chu lalpa pathin khi thlarawa vartaka mi belak tu ani lein mi varhai kha zana an manga an lara Herod in tinga kirta loading in thu azurhilani kha an manga rorel tu hun lai khai ena hiwa ai gupta raman thoka Israel mi pui hai mosi na thui suk lai khan thui tu thatak takan neya mosi zawa Joshua in ung tlak no ka Joshua chun mosi kharam tim ram lut lo dinga ti nisin la khom ama ai o tu ding in Joshua thui tu ra le thatak fel takel pathini na pe ka chu Joshua mangchun Israel mi pui hai khu ai gupta raman tun kanan ram thui lut in an uma amiruk chu ram tim ram kanan raman valut khan Joshua thi nung khan rorel tu hai ji kai hang tim chun an ngir mun khalung si tan emelani mani num dan le thati ang peinan khosa ti ni lalan nei no lein an num dan ang peinan uma mi suk le mi sala anin tanga amiruk chu pathin khi mangai na sipani lein an sal ni na le an suk ni nan thokin asan suk nok lakani
Rorel tu hai in chu kum khan ringai ta rorel tu ji ka chang cha bi kha chu achang cha bi kha rorel tu hai bung som pasari chang ruk na khai en chun chung lai chun Israel hai chun lalan nei no a mitinin mani thati zong inan thuati kha rorel tu hai chang cha bi ni chu ditawa no lom ring tu ring nu na khom einum dan seng le tha ei ti dan senga ei pha chu sa khu na ram khom in na rei ngai no rorel tu hai huna Israel hai nung chang khayang ena thui tu le lallan nei no len thui tu thatakan nei no len mitin nan num dan le than ti dan sengin nan uma sa khu na ram khom khanan nui em elani an ring nun kha en ton tla ka no zukin narding kha no emel political thil taka khom an sira namdang hainan vania sala an thuya suka an mandeta lalpa pathinan kounok laka lalpa pathin chun mi tua mani san suk tu ding rorel tu hai mi tam tak mi som chung kha ahung ser suk lakanika chungang chun ei moni ring tu nu na kom veng tu le thui tu nei lo lal nei lo ring nun thui tu le en kol tu nei lo reng tlarawa ning naran ngai no ni ti hi ei mu thei naw patlan manga chung changa khom khanei mu thei naw patlan mang khom kha apa kha hau satak le ro pui tak mi cha thei takani amiruk chu apang sungan thokin amaro chanding ala ka pang sungan thokin atlan manga imana watu kai ti chun mi hau satak naw ni si kha vokung bula phing tramin a umane chu chau chu ni lovin imana watu kai ti chun asil fen hai hung tri ka vok thil fa ka hai khan ing khat koman fak vokinan fak hai khan in suk khop ve hil khan nu mani house now ding chun avache drop de o naw patlan mangka poisa lak nei lo mi in vok bu pe ka an rui mei la hang ni no vok bu pe ka avan hlona khan vok thil fa ka khan in suk khop hil la num no ngala house now ding chun achet khachu an sang no emani aro chan po asuk tham ral vonga apa mu phak no na ram hlata ka fia apa house tak ni sire thei mina khosa apa ina fak seng lo chu hil tak lo wa suk nu le suk pa hai komin ni tinain lo fa hai komin fak dingan thasam no ni apa ina khan an suk nuan suk pa hai khom khop le thei takan lai naw pa takha ro lu tu ding pa takha phing tramin akhosatlat a tlatel voisun ni komin ring tununa Isu Krista sandam tu le lalle sandam to nei lo tu hai ta ding chun veng tu nei lo angan nan ring nun hi ani bi kan pathin chu vana nuile van sim tu in kim tho theini jing si in tlarawa hinan phinga tram zinga tlarawa hinan danga char zinga naw patlan mangkom apa house le sin la khom phing tramin vokung bula khana thung angin nangle kei khom veng tu ding le lal dinga ei ru no ei chunga ro rel tu dinga Isu Krista ei ru no chun vanai bi pathin hi house na le ro puina po nei tu le an no le tlarawa ing kima anaw hai tlarawa chom na tha pelak tu ni sin la khom voice ni hin en kol tu le veng tu ding in Isu Krista ei nei no chun ei tlaraw hi phing tram zingata ei silfen khom hi trik zingata tlarawa ei silfen khom a trik zingina chul zing dingani ti ei muni ei thar sor zing theina ding le tlarawa ei hlim sor theina ding le tlarawa ein tui thar zing theina ding chun Isu Krista Bethlehem bongina hung ping hi a melenin tlom sin la kom hlasim tu na tiangin nuile van lal takani atini kha a melenin tlom sin la kom nuile van lal tak angin ei nei chun ei sungrila chihring mi si pe kata ei sungrila hring na tui nar hungin chik su kata chu tui naran thok chun ni tinai fa khop ei don khop pathin thule tlarau ting haya ei nun a house dingani ti hi ami hril tani chulei chun
lalle rorel tu Yesu Krista ti hi ei thopuyani angin lalle rorel tu ding nei hring nu nei Yesu Krista hi ang lalut in da nu mom tak zet lalle rorel tu ala lut num lo hai an hring nu nei en chun Bible a khom milung sit tak tak tam takan umani chu highlight chun pakhat chau hang la su kai ti Judah Iscariot khai hang en chun Yesu Kristan zirtir som le pani atlang lai khan Yesu Krista zirtir ni ding atlang suk ve ngatani a portfolio chelkom ka an sang ani kha thui hai lai khan treasurer sin chel tu ni hil khopani amaka sum en kol tu a portfolio a sin chel khoman sang le amiru kelchu Yesu Krista kha sandam tu le lalle mesi ni dinga an lo be se anga azui lai khan chu a hring nun khatlak samanei no amiruk chu adu am na sungrilan to ka hungin irsu ka sungrilan to ka du am na hungpunga alalle amesi ngei zornum na lungrila hung ne yan thok khan chu lalle sandam tu ni Yesu Krista ka anei tano lalle rorel tu na nei tano mesi kha azorta tangka som thumin a hring nun kha atang ka zorna sum khoma kol ngam no asum khoma kol ngam no sum donga chu hlok no pol ni ngari suma donga asum kol ngam lo ti chu lung si ta emani Judah Iscariot ring nun ka ato pachun thim pu hai kuma ava peklu tumle thim pu hain thisen manan ni leinan lo kol ngam nong no nangini lo ron tinok ato pachun belhem tu munanin choka Judah Iscariot chu ring nun tom na tak khomei hang en chun avan ok luma aril pu koi purin ahring nun na to pani ti ei poni lalle sandam tua ru num lo hai ring nun hi lungsit tak takinan lo lakani ti ei muthayani chulei chun voizan hin nangle kei Krista ring tu le Yesu Krista chel tu le Yesu Krista lalle sandam tu apom tu hai hin ei chunga rorel tu ding in Yesu Krista I ru teita lal ding in ru teita nuile van sim tu chu ei pathin le lala ei ruta mesi anga ei ruta Krista chu chibe ei bukan inge nge chun tlarau ring nun tuinang sip chavin ei hring nun hi a dingani ti hi nun house takin ei hring nun ami chui thaya thlarawa ei dang charna le ei phing tram na hai mi su khop thaya nitin hring nun a khom nun zangkhai takamin paltirin amin nei tir thei I hring nun nitin a tharla min ami chui thei ka hring nun nitin a tharla min ami chui thei ni ti hi ei muni chulei chun Yesu Krista hi lalle sandam tu dingin lalle rorel tu ding ei hring nu na hin hang lalu tharin la ti num bek el chuani Abraham kha pathinin apa ina thoka ko su khan pathin chu rorel tu le ingkim chunga thunei tu ina root lein apa ina mak sana khule venga mak sana laibung hai po mak sana ni miracle chu kumupa takan ni hnungin lalpa thu Abraham le sari kuma chuna hung thunga kumupatakan ni hnungin thutlung naw chitlang big naw pasal isakan nei ding thu vantir ko mangin azun hitira amiruk chu mari na ring la lein Abraham kha asuk nu hagar pol ding na ruta hazuk fi azuk in tlema chungchun Abraham chun suk nu hagar pola Ismail ringa voisuni hun chena mitam takin har satnai tu pha khovel pum hupa mi hi en chun hi Ismail tla hai hin ni tan no man 18 bin Laden to pa chuna hung ping pha hi lani ka mo bin Laden chen ka chulei chun voisun ni hin Yesu Krista lalle sandam tun ru teita ei hing nu na rorel tu ding le mi veng tu ding in ru tei tiu ti hik ei hil num bek choni Abraham le sari khomin an hang rut khan chu tar nungkom upatak nungkom ni ai sin la mi rim ting panga thil thei rul lowa in langka lalpa chung ting panga thok chun tho theiani lein isakan ringani amiruk chu kha ma khan an lo in ring la pathin kha lalle rorel tu an lo rut no mani ding sari khan Abraham kha asuk nu hagar pol dinga ti khan thutlung naw ni lo aping pha ni kha voisun ni komin iring nuna lalle sandam to iru changchun rohlu tu ding in dik tak iring nuna tak sale tlarawa rorel tu ding chunga pathin kin iring nun thuya ti chea amiru kelchu rorel tu
lala iru no pha chun khovel ting thilin bom sipati chia anole khovel ting thilin suknanga ti chia khovel ting thilin in narding simpek rona ti chia khovel ting thilin del rona ti chia I ring nun chungang chuna dingani ka ring nun chungang chuna lak dingani amiruk chu lalle sandam tule rorel tu veng tua Isu Christai rut pha chun ei ring nun hi ni tin ring na tui nari na mi chom dingani ti hi ei muthe ni naw pang khom hei hang ena an koyen tia naw pang in hel num em ha ei control pha chu an koy ti an thonum zong phot kha ei khap lak leinan koy hi lo na chiravan nelan numa chiravan nel kha nu le pa chun an ta di na thanoti ei ri ta ei khapa an koya an trapa an no le pilvuta van nel kha an numa anin hoka ana chu nu le pan ama ta ding na thanoti ei ri ta ei khapa an koi no ka chem le rim rei hai hi to kan numa an ta ding na thano ni ti hi nu le pan ei ri ta ei khapa ana chu naw pangan koi no ka chungang chun amiruk chu annum dan taka naw pang khomein tir chu an tlei khopel chirakhanan van nela dit tokin anin cheka an limani pilvut dam khanang thema thil tirdak tirdak nole anole in sunga bule bel hai kom dit tokin anang kei nok chu khap tu le control tu le thunun tu en kai tum thaklowan ang be chu in hoyan ti an tlei khoman tlei amiruk chu an ta ding in a than voice ni komin einum zong anga 80 sanum zong anga tha 80 dan anga ei chunei tlei lakan nom Christine hai kom ring tu hai kom einum zong anga ein per chunin hoi khomei ti lim khomei lim amiruk chu atopa chun imana naw pangin khar him reyamani anum thua vatem khan in hoyatia ahlim khoma lima chu atopa ama tadinga harsat na simpe gang khan kha khovel ting thila thei topa ei vatlana ei van nel khan atopa chun imana khai valim pui hai nge khan beidong na da lungzing na da man mi hung simpe ka atopa chun kha ei lim pui hai nge khan trap na ruma da man mi keilu no ka zule sain nel hai khomani atopa an sung ting an thin hai ong fak sita an du zong ang fathei talo an num zong ang an fenum ang an thatiang tho thei talo wa an taksar hisel no na tlak bu pha chu trap na ruma athuilu lakani damdo edi khai ko man tholai chun annum zong tak thon ni lein in hoyanti amiruk chu atopa adam doi thotalawa adam doi na hung thole ta hung edik pha pa chu an pang hai hung pu ma a thenlem chun tak sa hai hung pu koya tirdak tak takina hung lakani atopa trap na ruma thuilu tu beidong na le lungzing na ruma thuilu tu ani lakani voizani in unaw pathini na mi kausuk na hichu aman ei ring nun a rorel ding le aman ei ring nun mi veng ding le mi en kol ding le mi thui ding in pathin na mi kau su ga ni ti ring ei ta Isu Krista ran bu pek na tlenga hung zal hi van thil pek lu ta kai dong na ya chu Isu Krista van thil pek lu ta kai dong chu lalle sandam tu ni a form ani ti rein sandam tu inun sandam tu ding dam kanun sandam tu ding dam kanat na le ka beidong na haya mi tum dam tu dinga hungani ren rulin I ring nun thil thalo decision tu tlung na isim ding konging kim hai khom rorel tu ding le lala hungani ti hi khesa in la ti num bek ani chungang taka ei ni khomin ei ring nuna Isu Krista chu sandam tu le lala ei ruta ei ring nun khom tlung taka ei mang thaina dingin athu thing limei hang shil chu lalpa nei chan senga dingin a tharin mal mi som thar pek ro sen amen.